हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में सागर नील व्लॉग्स एंड शॉर्ट चैनल पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके, जिस फंक्शन के लिए हम निकले थे वो फंक्शन के लिए अभी पहुंच चुके। बैंक्वेट हॉल के सामने ही है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे। फंक्शन चालू हो गया ऑलरेडी, हम 1 घंटा लेट है। तो चलिए जाके देखते हैं। শিকড়ে শিকড়ে অস্তিত্ব। গোধূলির অনলে অরুণ রাগে রাঙিয়ে পশ্চিমের নীল নভের রক্তিম আভা স্পষ্ট তখন। পরিযায়ী মেঘেদের তল দিয়ে বিহঙ্গেরা উড়ে যায় রূপরে ডানা মেলে কোনো এক অজানা ঠিকানায়। শালমহুয়ার ছায়াময় মহিরুয়ে ছড়া পাতা মারিয়ে একলা আমি হেঁটে যাই আজন্ম স্বপ্নে দেখা কোপায়ের নৈরিতে। অনাবিল স্ফটিক জলে দীর্ঘ ছায়া পড়ে আমার, ভাঙা আয়নার মতো টলটল করে স্রোতে। আলগা প্রেমের মতো ঝরে পড়ে সোনাঝুরির হলুদ ফুল অবিন্যস্ত চুল বেয়ে লাল মাটির উপরে। বারংবার কাঠবিড়ালিরা ফ্যাশন প্যারেডের মতো একে একে চলার পথ কেটে পায়ের পাতা ছুঁয়ে যায় আমার নিষ্পল। বাবলুর মা দৃষ্ট এই মেয়েছে তো ঘুমোতেও দেয় না কেন? কি হয়েছে? কিচ্ছু হয় নাই গো, একখানে কথা বলার ছিল। শুনো, চুপ চুপ, চিচ্ছাস না রে, গোপন কথা বটে। এই বিটি ছেলেকে খানিক যদি বুদ্ধি দিত বটে। ওরে খবরটা শোন, কি বলছে সংসার। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमने थोड़ा सा परफॉर्मेंस और थोड़ा सा कविता सुनने के बाद यहाँ पे अभी हम जो नींबू पानी है वो रिफ्रेशिंग के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग ने 1 गिलास नींबू पानी पी लिया है और यहाँ पे वापस प्रोग्राम शुरू हो गया। तो हम लोग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। और एक चीज़, जो गाना है मैं वो आपको पूरा सुना नहीं सकता फुल साउंड में, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट लग जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ही गाना सुना पाऊँगा और उसके साथ और एक गाना सुन पाओगे। तो कोशिश कीजिए गाना सुनने की और देखिए परफॉर्मेंस, एंजॉय कीजिए। আর যে মানুষটার কথা না বলেই নয়, এই মানুষটাকে আপনারা জয়ন্ত না কি বাসুই বংশীধর চট্টোপাধ্যায়, মানে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ওনার সম্বন্ধে একটুখানি জাস্ট ছোট্ট করে বলে দিই। উনি দীর্ঘদিন ধরে মুম্বাইতে এসছেন, চলেও গেছেন কলকাতায়। একটা সময় উনি লেসিংটন প্যারালেলজির সঙ্গে দীর্ঘদিন উনি বাজাতেন। তারপরে আরো একটু পরিচয়, মানে ওনার আসলে উনি নিজের ওয়েটে আসলে এই যে পীড়িত বা প্রেম, খুব ছোট ছোট দুটো শব্দ না, একবার ছোট ছোট দুটো শব্দ। আর মজার বিষয় যেটা, এখন যবে থেকে সোশ্যাল মিডিয়া এসে গেছে, মানে ফেসবুক এসে গেছে, হোয়াটসঅ্যাপ এসে গেছে, তবে থেকে এই পীড়িত বা প্রেমটা, যার মন ভালো নয়, যার দিল ভালো নয়, সে পীড়িতের মর্ম কি জানি। যার মন ভালো নয় সে পীড়িতের মর্ম কি জানে।
तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टार्टर है वो आ चुका है। यहाँ पे चिकन और पनीर दोनों का स्टार्टर था, तो खा के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी है। একটা জিনিস বলার লোক নাই, তুমি দিতে থাকো, তুমি দিতে থাকো। এখানে আরেকটা জিনিস বলার লোক সামলাতে পারছি না। মৈনাক প্রথম জীবনে যেভাবে গানে সঙ্গীত চর্চা শুরু করেছিলেন, তখন তিনি আধুনিক গান গাইতেন। পরে শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ বসুর সঙ্গে যখন ওনার যোগাযোগ, সেই থেকে ওনার ওই লোকসঙ্গীতের দিকে উত্তরণ, এবং যার জন্য সমস্ত ধরনের গানগুলো এরকম স্বচ্ছন্দে গাইছেন। কালিকাদার সুপরম অনেক পরিচয় গোপন রেখে মৈনাক আমাদের মাতিয়ে দিচ্ছে তার গানে গানে। ধর ये वाली দেখা ছবি উত্তরীয়টা সঙ্গে ফেসবুকে
বই খুব কম পড়ে যায়। খুব ভালো লাগছে আজকে আমাদের মধ্যে পেয়ে। কোয়েল, আবারও তোমাকে আমাদের মধ্যে চাই। অনেক ধন্যবাদ। সৌম্যদীপ, তুমি একটু এগিয়ে এসো। সৌম্যদীপ একাধারে গায়ক এবং অভিনেতা, তাকেও আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত। আরে সুনীপা, ছবিটা তুলে নে। ভুলে গেলি না? ভুলে গেছে। যাকে আমরা সর্বদাই মানে যেটা যাকে মানায়, তাই না? আচ্ছা, মৌসুমীকে দিয়ে শুরু করছো, ঠিক আছে? মৌসুমী, শ্যামল, একটু ওদের ছবি তুলে নাও। দুজনেই খুব সুন্দর হাসছে, বাঁকুড়ার হাসি, লাল লাল মাটি মেশানো। এইবারে অসীম বাবু, কবি, ধন্যবাদ আপনাদের। কি এবার তাহলে এগুলো যাক? আমি নিজে খুব আনন্দ করেছি, একটু নেচেও নিয়েছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আপনারা এবার একটু মধ্যাহ্ন ভোজে যে আহারের সামান্য ব্যবস্থা আছে সেখানে যোগদান করুন। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे खाने का जो व्यवस्था है वो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे जैसे कि बंगाली में जो तापसकर जी है, उन्होंने बंगाली में बोला कि खाने का व्यवस्था हो चुका है और टाइमिंग भी हो चुका है। तो हम लोग पहुँच गए खाना खाने। तो यहाँ पे खाने का जो क्वालिटी था और टेस्ट था वो तो बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही पेट भर गया था मेरा खा के। तो और उसके साथ था यहाँ पे बंगालियों का रसगुल्ला, जो कि मैं एक ही खा पाया क्योंकि मैं डाइटिंग पे था, इतने सारे नहीं खा पाए। और यहाँ पे आइसक्रीम भी था जो कि टेस्टी था, वनीला का था। तो यही खा के हम निकल पड़े बाहर घर के लिए। तो यहीं पे घर से हम लोग का मीटअप हो गया। यहाँ पे जो होस्ट थे उनके साथ मीटअप हो गया और 2-3 जन के साथ हम लोग ने मिले। और लकीली यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर रहते थे, इसलिए हम लोग को वहीं पे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया, जो कि हॉल के बाहर ही मिला मेरे को। तो मुझे उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका फ़ोटो खिंचाया, हम लोग ने बहुत सारे बातचीत किया और उसके बाद निकल पड़े। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया। हमने ये देख लिया, प्रोग्राम देख लिया, अटेंड कर लिया, हम लोग ने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। खाने का वीडियो मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ पे बहुत भीड़ था, इसलिए मैं खाने का वीडियो निकाल नहीं पाया। मगर स्टार्टर का वीडियो निकाल के दिखा दिया आपको। तो चलिए एंड करते वीडियो। बाय बाय, टाटा।